ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ ماشاءاللہ ایسن مادر علمی جامعہ سلفیہ دے طالب علم محترم جناب مولانا عثمان ڈوگر صاحب حافظہ اللہ جو ساڑھے جذبات نو گرما رہے سن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان بیان فرما رہے سن۔ دعا کرو اللہ پاک انہوں نے وقت دا بہت بڑا خطیب بنائے، دلوں کے کہو آمین۔ اللہ پاک انہوں عالم با عمل بنائے۔ ماشاءاللہ پچھلے سال بھی بھائی تشریف لے آئے سن، گفتگو کی تھی، آج بھی ماشاءاللہ کی تھی، پچھلے سالان دی نسبت آج الحمدللہ بہت زیادہ نکھار ویکھیا ہے، دل خوش ہویا ہے۔ اللہ پاک انہوں اپنے وقت دا کامیاب خطیب بنائے۔ اے مواقع ہوندے نے کہ طلباء گفتگو کردے نے اور اسی طرح نکھار ہوندے نے اور خطیب بن جاندے نے۔ میں خود دوران طالب علمی اسی طرح کانفرنساں دے اندر آغاز دے اندر 5-5 10-10 منٹ تقریراں کردا رہیا، پھر اللہ پاک نے موقع دیتا کہ ایک عرصے تو اس جامعہ مسجد دے اندر تقریباً کنواں سال ہونا 16واں سال ہاں الحمدللہ توڑے سامنے خطبہ جمعہ اتھے پیش کر رہے ہیں اور ہون توڑے سامنے میں اپنے جس برادر محترم نو دعوت دین والا وہ بھی جامعہ سلفیہ دے اندر دوران طالب علمی اتھے ساڑی کانفرنس تے تشریف لے ہوندے رہے 5-5 10-10 منٹ واسطے تقریر کر دے رہے۔ الحمدللہ اس وقت وہ کامیاب خطیب نے اور شہر شیخو پورا دے اندر 1 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مستقل خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے۔ میں انہاں واسطے بھی تو دعا کرتا سی کہ اللہ پاک تانوں کامیاب خطیب بنائے۔ آج میں بھائی عثمان ڈوگر واسطے دعا کر رہے ہیں، ہون توڑے سامنے میں اس کامیاب خطیب نو دعوت دینا چاہنا۔ فاضل نوجوان مقرر ذی شان مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا حافظ محمد عباس سمدانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ تاڑے سارے نالوں تو میرے کلے دی آواز بہت ہی شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ محمد عباس سمدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ ایک آمدناواں دی گلے پہ راضی ہونے سن سن کے، کہندے پانی پیو بن کے تے مرشد پھڑیو چن چن کے۔ اساں چن کے جے مرشد پھڑیا جیدہ سب تو اچا ستارہ جے، ایک جگ وچ کامل مرشد جیدہ نام محمد پیارا جے، جیڑا لڑے اس دے لگ جاندہ انہوں ملنا عجب نظارہ جے۔ لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڑا چھوٹے انال تے جوڑ نہیں، ساڑا جوڑ نبی پاک نالے، ساڑا جوڑ نبی پاک نالے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ ایک جگتے کامل مرشد جیدہ نام محمد پیارا جے۔ میں بہت ہی زیادہ دعا گو ہاں
استاد محترم فضیلت الشیخ اور اگر موقع دی مناسبت نہ کہہ دیا مستجاب الدعوات حضرت مولانا الشیخ عبداللہ ساجد صاحب شہو پوری حافظہ اللہ تعالی جے میں شہو پورے بھی خطیب گیا ماں تے حضرت شیخ صاحب دی وسادت نال استاد محترم فضیلت الشیخ ارشد قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دیاں دعاواں دے نال اور میں خصوصاً دعا کرنا استاد گرامی فضیلت الشیخ قاری المقری استاد العلماء استاد الخطباء جناب محترم قاری عنایت اللہ امین صاحب گاہے بگاہے اتنی محبت فرمانی پیار فرمانا اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے اسے مسجد دے اندر چند آیات سنائیاں اللہ پاک نے بڑی عزت دے نال نوازیا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے اس مسجد دے انتظامیہ بھائی لقمان صاحب بلے شاہ صاحب وہ جو فوت ہو گئے ملک عبدالرشید صاحب چودھری عبدالرزاق صاحب اللہ سب دی کامل مغفرت فرمائے اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے بڑے ہی سید حنیف شاہ صاحب ترمذی اور پھر کیا سید حنیف شاہ صاحب ترمذی ان توجہ میرے وال مرشد دا معنی ہے سیدھی راہ تے چلان والا جب تک مرشد خود سیدھی راہ تے چلن والا نہ ہوئے وہ کسے نو سیدھی راہ تے چلا نہیں سکتا مرشد دا معنی ہے سیدھی راہ تے چلانے والا یعنی جو گناہاں دی معافی دلوائے جو خود گناہاں تو پاک نہ ہوئے وہ کدی کسی اور نو پاک نہیں کر سکتا مرشد دا معنی ہے سیدھی راہ تے چلان والا جو کامل نمونہ نہ ہوئے وہ کدی مرشد کہلوا نہیں سکتا مرشد دا معنی ہے سیدھی راہ تے چلانے والا جو ناتی کے وحی نہ ہوئے وہ کدی مرشد نہیں کہلوا سکتا جنوں پوچھو میرا مرشد صراط مستقیم تے یا دوجا کہندا نہیں ساڈا مرشد سیدھی راہ تے ہے تیسرا کہندا نہیں ساڈا مرشد سیدھی راہ تے سیدھی راہ تے مرشد ہووے جنوں اللہ کہہ دین کہ سیدھی راہ گناہاں تو پاک ہووے جنوں اللہ کہہ دین گناہاں تو پاک ہے کامل نمونہ ہووے جنوں اللہ کہہ دین کہ ایک کامل نمونہ نے نات کے وہی اوہی ہے جنوں اللہ کہہ دین آئیے ذرا غور کرنا انہاں چار شرائط تے گفتگو کر کے اپنی بات نو مکمل کرنا چاہنا اللہ پاک نے نا قسمہ اٹھا کے ایک قصیدے متعلق فرمایا ہے کہ اے ہستی صراط مستقیم تے سیدھی راہ تے ذرا غور کرنا رب کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ نے قسمہ اٹھا کے آکھیا وے انک لمن المرسلین سونیا تسی رسولاں دی جماعت دے وچوں جے اج کسی اور نبی دی گل آئی ہے اللہ نے آکھیا وا ان یونس لمن المرسلین پر جدوں میرے مرشد دی باری آئی ہے اللہ پاک نے قسماں اٹھائیاں نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم میں رب قسماں اٹھا کے کہنا وا پیاریا تسی مرسلین وچوں بھی جے تے صراط مستقیم تے بھی جے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مستقیم اللہ پاک نے فرمایا ہن اے ہوئی صراط مستقیم دے نے اور کوئی قادری نسبت صراط مستقیم وال نہیں ہو سکتی
کوئی شاہی نسبت صراط مستقیم وال نہیں ہو سکتی ہن ایک کوئی مرشد ہن ایک کوئی راوے جڑا صراط مستقیم داوے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم اللہ پاک نے فرمایا سونیا تُسی صراط مستقیم تے جے ہن نبی ہی صراط مستقیم تے نے اور کوئی مرشد کے علاوہ نہیں جے سکتا اور کوئی جناب علی ایتھے معاملات نہیں کر سکتا اس نگر جس جاتی پائی گناہگار نہ رہیاں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں تے کم کیتے من مانی او قد پار سلامت گئیاں او قد پار سلامت گئیاں تے غرق ہویاں وچ پانی توجہ میرے وال آؤ لوگوں ٹکٹ خریدو آج مرشد دا میرا لگا جے آؤ لوگوں ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے کھڑا جہاز صراط مستقیم تے کھڑا جہاز محمدی اور دوسری شرط کی ہے کہ خود گناہاں تو پاک ہوئے جڑا آپ لبڑیا ہوئے وہ کسی نو صاف کر سکتا بولو توجہ میرے وال توجہ سارے جڑا آپ لبڑیا ہوئے کسی نو صاف کر سکتا چکڑ جو کوئی اٹھ کے کہے چلا تینوں میں صاف کرن دے طریقے دسنا کر سکتا ہن وہی صاف کرے گا جڑا آپ صاف ہے جڑا آپ ہی گندا ہوئے آپ گناہاں نال لبڑیا ہوئے وہ کدی کسی نو صاف کر سکتا نہیں ہن ایک ہی ہستی ایسی ہے جدے بارے رب کریم نے فرمایا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللہ پاک نے فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اللہ پاک نے فرمایا سونیا دوسرا مقام بھی نال ملا لئیے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ پاک نے فرمایا ہے پیاریا محبوبہ تیری زندگانی دیاں رب قسماں اٹھاندا وے او دی وجہ کی ہے تساں کدی بچپن دے اندر بھی گناہ نہیں کیتا بچپنا بھی پاکے تڑا لڑکپن بھی پاکے تڑی جوانی بھی پاکے تڑا براپا بھی پاکے تڑی ہجرت بھی پاکے سونیا تیری زندگی دا ہر لحظہ ہر منٹ ہر سیکنڈ پاکے تیرے کنو گناہ نہیں ہو سکتا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اللہ نے اولیاء نو حکم دیتا ہے گناہاں دے نیڑے نہیں جانا اتقیاء نو حکم دیتا ہے گناہاں دے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللہ پاک نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ساریاں نو حکم ہے گناہاں دے نیڑے نہیں جانا ساریاں نو حکم ہے کی گناہاں دے نیڑے سمجھ آ جائے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ ساریاں نو حکم ہے گناہاں دے نیڑے پھر بولو گناہاں دے نیڑے
गुनाहां दे नेड़े नहीं जाना। जदों मेरे मुहम्मद दी वारी आई है अल्लाह पाक ने फरमाया लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। सारियां नूं हुक्म दे दिता गुनाहां दे नेड़े नहीं जाना, इत्थे गुनाहां नूं आर्डर दे दिता मुहम्मद दे वेड़े नहीं जाना। तू जिन्ना वाल बुलाना है भंगी ने, तू जिन्ना वाल बुलाना है चरसी ने, तू जिन्ना वाल बुलाना है सारे गुनाहगार ने, जिन्ना वाल बुलाना है सारे दे सारे खताकार ने, इन्हां सारियां दे नामाया माल अंदर से आईयां ने। तू परवाना है पीरां दा, मैं परवाना मुहम्मद दा, तू दीवाना है फकीरां दा, मैं दीवाना मुहम्मद दा। मदीने तो मैं सदके जा, मदीना जान जिंद मेरी, ओ हिजरत का मुहम्मद दी, ओ दफनाना मुहम्मद दा। तो फिर दरबारां ते पहुंदा टकरा खांदा, मैनू काफी ओ वहाबिया मैनू काफी है बस काफी, मैनू काफी है बस काफी, काशाना मुहम्मद दा। और आइए जरा गौर कर दे जाना, तीसरी शर्त की है कामिल नमूना होवे, ओदा उठना बैठना दीन बन जावे। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी दा उठना भी नमूना है, मेरे नबी दा बैठना भी नमूना है, मेरे नबी दा चलना भी नमूना है, मेरे नबी दा गुफ्तगू करना भी नमूना है। हर लिहाज नाल मेरे नबी नमूना ने, हर एतबार नाल मेरे मोहम्मद में नमूना ने। आइए जरा गौर कर दे जाना, मेरे मोहम्मद दा जड़ा राह छड़ देगा और किसी होर वल जाएगा, किसी होर नूं मुर्शद आखेगा, और कदी सिराते मुस्तकीम ते नहीं चल सकदा, ओदा मुर्शद कामिल नहीं हो सकदा। ओए अपनियां जिंदगियां ने, ये साडी जिंदगी एक चाबी नुमावे, इस चाबी ते दंदां ने मुहम्मद दी सुन्नत दे लगाने ने। अल्लाह पाक ने फरमाया है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नमाज़ां पढ़नियां ने मेरे मुहम्मद दे तरीके दे पढ़नियां ने, और रोज़े रखने ने मेरे मुहम्मद दे तरीके वल वेख के, शादियां करनियां ने मेरे मुहम्मद वल वेख के करनियां ने, आपने इबादत करनियां ने मेरे मुहम्मद करीम वल वेख के करनियां ने। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह पाक ने फरमाया है मेरे मुहम्मद कामिल नमूना ने, बेहतरीन नमूना ने, ते जड़ा नमूना ना होवे कदी मुर्शद कहलवा सकदा, कदी मुर्शद कहलवा सकदा नहीं कहलवा सकदा। और आइए जरा गौर करना, चौथी शर्त की है नात के वही होवे, जेड़ा नात के वही ना होवे ओदे कोलों गलती सरजद हो सकदी है, ते जेड़ा गलती दे कर लवे ओनू कोई दसे ना, ओ गलती दे डट जांदा है। मेरे मुहम्मद करीम ते वही नाज़िल होंदी है। और आइए जरा गौर कर दे जना, रब्बे करीम ने फरमाया है वन वाचमी मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम बगैर वही तो नहीं बोल दे। माई खौला आई है नबी दे दरवाजे ते, कितने दिन दस्तक देंदी रही है, तरले पांदी रही है, नबी पाक जवाब नहीं दे रहे। ओदी वजह की है वा माई यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा।
جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑا سڑ دینے انہاں دے نام تو انہاں واسطے محبت بڑے دو جملے بولنے ہیں عمر دے نام تو جو سڑے لانتی عمر والے کو وہاں سبحان اللہ عمر پاک نو منن والے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کو سبحان اللہ عمر دے نام تو جو سڑے لانتی عمر دے منکر بڑے لانتی عمر نے کیتا جد حق دا اعلان عمر آیا کعبے وچ ہوئی سی اذان ویکھ دے ہی رہ گئے سب کھڑے لانتی عمر دی شان تو جو سڑے لانتی کعبے وچ گج کے نمازاں پڑھاں گے لانتیاں کافراں تو نہ اسی ڈراں گے عمر دے چیلنج تو ڈرے لانتی عمر دی شان تو جو سڑے لانتی جڑے راتوں عمر لنگ جاوے لانتی شیطان اتھوں نس جاوے لانتی شیطان اتھوں نس جاوے عمر دے نام نو عمر دے نام نو عمر دے نام نو عمر دے نام نو نہ جرے لانتی عمر دی شان تو جو سڑے لانتی جناب سیدنا عمر فاروق اعلان کر دیتا ہے حج تمتع نہیں کرنا ایک بندہ سیدنا عبداللہ بن عمر دے کو لایا ہے آکے کہندا ہے حضرت جی تہاڈا حج تمتع دے بارے کی خیال ہے حج تمتع دے بارے کی خیال ہے کہنے لگے کرنا چاہیے جائز ہے انہاں کہا تھوڑے باپ نے فتویٰ دیتا نہیں کرنا انہاں آکھیا وہی میرے باپ تے نازل نہیں ہوئی وہی محمد رسول اللہ تے نازل ہوئی ہے آئیے ذرا غور کر دے جنا خطا لگ جاندی ہے جناب سیدنا عمر نے تلوار نکال رہی ہے جنہیں آکھیا محمد کریم فوت ہو گئے نے میں گردن اڑا دیاں گا سر تن تو جدا کر دیاں گا تے نبی علیہ السلام دے صحابی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے تے آیتاں پڑھیاں نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افائی ماتا کلیاں سجانے والو افائی ماتا اور رنگین لائٹاں لگانے والو افائی ماتا نالے اعلان کر دیں من کانا یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد ماتا فإن محمدن قد ماتا ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت غلطی لگ گئی ہے جڑا نات کے وہی ہوئے اور غلطی لگ جائے تے اللہ اصلاح فرما دیندے نے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ساڈا مرشد مدنی پیارا ہے او تے بنا نہیں گزارا ہے کئیاں مان تے فخر وزیران دے کئیاں دولت وراں امیران دے کئیاں شوب دا بازاں پیران دے نہیں بننا اینا سہارا ہے ساڈا مرشد مدنی پیارا ہے او دے بنا نہیں گزارا ہے سونا آیا قرآن سنا مننو پیاری امت سینے لامننو سونا آیا قرآن سنا مننو پیاری امت سینے لامننو سونا آیا قرآن سنا مننو پیاری جنت طرف بلا مننو انہوں لالچ امت ودا مننو جگ بن جائے جنتی سارا ہے ساڈا فخر پیو ساڈا مان پیو
साडा फखर पियो साडा मान पियो साडा दीन पियो ईमान पियो साडी शान पियो साडी आन पियो साडा मुर्शद कामिल दुलारा है ओदे बिना नहीं गुजारा है सानू लांबे जान दी लोड़ नहीं किसे नेमत दी उथे थोड़ नहीं आया ए हो जा क्यों कामिले आया ए हो जा आया ए हो जा कोई होर नहीं जिन्हें दीन सुनाया सारा है नात के वही होए और आइए जरा गौर कर दे जाना पहली शर्त भी मेरे नबी जो पूरी होंदी है सिराते मुस्तकीम ते ने गुनाहां तो पाक भी ने कामिल नमूना भी ने और फैसला बादिया जरा फैसला कर लेना ऐसी लसूड़ी शाह नहीं मनना असा मुहम्मद करीम मनना वे असा कोई पगड़ी वाला नहीं मनना असा नबी करीम दे ताबे हो जाना वे असा कोई गद्दी नहीं मलनी असा मुहम्मद करीम दा दर नहीं छड़ना और आइए जरा गौर करते जाना तेरे पीर और ने मेरे इको ही पीर ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिन्होंने अल्लाह पाक ने फरमाया है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविल कुस मिनो कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला तेनू दसा मुर्शिदे कामिल कौन ने आ अहले हदीसा तो सुन सजना जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां जिदी उमर दी कसम खुदा खावे जिदियां उंगलियां चन्नो चीर दियां और सरदार सभी सरदारां दा नाले हादी ओ गुनाहगारां दा शाफे मोमल ताबेदारां दा जिन्नू शर्मानी दामन गिर दियां सच्चा मुर्शद खलकत सारी दा यानी नू खाकी नूरी नारी दा ओनू खैरुल बशर पुकारी दा बाबा सिफतानी बदर मुनीर दियां आ अहले हदीसा तो सुन सजना जे गल्लां सुनियां मदनी पीर दियां कोई कौमी कोई मुल्की प्यारे नबी छोटे छोटे हल्के वाल सारे नबी मशरक तो लैके मगरब ताई हद्दां पहुंचियां ओदी जागीर दियां ओए मोडे मोडे बोरा पाक मुसम्मल दा सिर ताज यासीनत जम्मल दा हाथ आसा खुलक तहम्मल दा मथे चमका बदर मुनीर दियां मेरा पीर रऊफ आवे गल मुकदी मुक गई आवे किला मुर्शद मेरा पीर रऊफ रहीम नबी जदों जमया ते जमया यतीम नबी मोई मां ते ताया ते दाता भी आसा रह गई रब गदीर दियां और मेरे पीर दे वेख कमालां नू मेरे पीर दे वेख कमालां नू जिन्ने गल नाल लाया बिलालां नू मेरे पीर दे वेख कमालां नो जिन्हें गल नाल लाया बिलालां नो सुहैबां ते सलमानां ने सुहैबां ते सलमानां ने बुहा मलियां उस दिल मीर दियां कदी हाथ लावे कदी ठोक लावे होवे फजल बीमार शिफा पावे होवे मोड़
نہ آوے جو آوے تم جگ وچ جدی تاثیر دیاں ایک لیلہ سواسر دانے سی 12-1400 فوجیاں کھانے سی ہانڈی کنالی دے وچ تھکیا سونے بھکھا مکیاں نے لشکیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں ساڑھے پیر کون نے جنہوں نہیں پتا ہو رہے ہیں جنہوں پتا ہے ساڑھے پیر کون نے ساڑھے مرشد کون ان ساریاں نو سمجھاؤ ساریاں گوائیاں ایکو ہستی جی کٹھیاں ہو گئیاں نے اللہ قیامت والے دن میں مرشد پاک کا ساتھ عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ